ईरान की जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले का फंदा बन चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जान कैसे छूटेगी, वो कैसे वापस जाएंगे और कैसे दुनिया को बताएंगे, खास तौर पे अमेरिकन को कैसे बताएंगे कि वो तो कामयाब हो गए, उन्होंने तो ईरान को झुका दिया, उन्होंने तो ईरान को हरा दिया और ईरान उनसे रहम की भीख मांग रहा था तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और वो वापस आ गए। इस तरह का कोई जुमला डोनाल्ड ट्रंप को मिल नहीं पा रहा क्योंकि ईरान एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए जा रहा है और अब ईरान ने एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, टेक्नोलॉजी के ज़ाविये से दिया है और उससे अमेरिका भी हिल गया है, फाइनेंशियल मार्केट्स भी हिल गई हैं और बहुत सारा जो दुनिया में डाटा और इन्फॉर्मेशन का निज़ाम है वो बुरी तरह हिल गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने दो टोक अल्फाज में दो बातें कही हैं और बहुत ही साफ अल्फाज में दुनिया को बता दिया है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो अंडर सी केबल्स, इंटरनेट केबल्स और डाटा केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे से गुजर रही हैं, बिछाई गई हैं, जिससे डाटा ट्रांसफ़र होता है, जिससे इंफॉर्मेशन का फ़्लो होता है, वो हम काट देंगे और उसको तबाह कर देंगे और वहाँ से डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो रोक देंगे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ हमारा है और उसमें ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से के नीचे से जो लाइंस गुजरती हैं, जिस तरह कभी एक डाटा का ट्रैफिक है, जो उसका हाईवे है डाटा, वो जो गुजरता है उस पे ईरान का हक़ है। ईरान उसको अगर ईरान पे मज़ीद हमला होता है, उसको निशाना बनाया जाता है तो वो उसको काट देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बहुत ही अहम और बहुत ही गैर मामूली किस्म का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे से जितनी भी 7 अंडर सी केबल्स गुजर रही हैं, डाटा केबल्स हैं, इनका जो इसको गुजारने की, इनको बिछाकर यहाँ से डाटा पास करने की भी फ़ीस ली जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फ़ीस ली जा रही है, टोल वसूल किया जा रहा है। इसी तरह का टोल समंदर की तह से गुजरने वाले केबल्स बिछाने वाली कंपनीज़ को भी देना होगा और ईरान अब ये वसूल करेगा और ना देने की सूरत में इंटरनेट की वो केबल्स काट दी जाएंगी। अब ईरान इनकलाब ने इस हवाले से बहुत ही वाज़े और दो टोक अल्फाज में जो बात कही है वो ये कही है कि जो दुनिया का 20% से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, इंटरनेट का फ़्लो होता है, डाटा का फ़्लो होता है और एक आम अंदाज़ा ये है कि तकरीबन इन सारी अंडर सी जो 7 केबल्स वहाँ से गुजर रही हैं आबनाए हुर्मुज़ के नीचे से, उससे रोज़ाना तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर्स की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये डाटा हेल्प कर रहा होता है। और अगर इस डाटा को काट दिया जाए, तमाम 7 केबल्स काट दी जाएं तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, दुनिया बहुत ज़्यादा में सबसे ज़्यादा एक ज़लज़ला आ जाएगा, डाटा ट्रैफिक के अंदर ज़लज़ला आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन के फ़्लो में आ जाएगा, जो बहुत सारे फ़ोन हैं वो एक तरह से नाकारा हो जाएंगे और आम और सादा अल्फाज में अगर आप कहें तो आप कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, आप वेबसाइट्स तक एक्सेस आपका बहुत स्लो हो जाएगा, आप किसी तरह का भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, ना ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकेंगे, तमाम बैंकिंग सर्विसेज, तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज और इसी से जुड़ा कोई भी काम जो दुनिया में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो जाता है वो नहीं हो पाएगा और इंटरनेट के ज़रिए हो पाता है वो नहीं हो पाएगा। और मोबाइल फ़ोन जो है वो जदीद स्मार्टफोन्स जो हैं वो सिर्फ अब कॉल्स करने के लिए या किसी हद तक एसएमएस करने के लिए रह जाएंगे। बहुत से ऐसे ये इंटरनेट केबल्स हैं, 7 केबल्स जो हैं, इनको काटने की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर इसके ऑल्टरनेट की तरफ भी अगर दुनिया जाती है, इसकी किसी और मुतबादिल के तौर पे भी बहुत डाटा को फ़्लो कराने की कोशिश की जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा भी है। अगर इन डाटा को काट दिया जाए तो इसकी इंश्योरेंस भी बहुत महंगी है। इसी के साथ साथ जब ये सब कुछ हो जाएगा और ईरान जो इसको काटने की सलाहियत रखता है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी हुक्मरानी साबित करके दिखा चुका है और वो बता चुका है कि समंदर की तह में भी ईरान अपने मिसाइल वैसे ही लगा के रखा हुआ है, अपनी बहुत सारी उसकी आबदोज़ें हैं, बहुत सारे उसकी बहुत सारी जो माइंस हैं वो उसने बिछा के रखी हुई हैं, तो वो किसी भी तरह अंडर सी केबल्स को भी उसी तरह उड़ा सकता है जिस तरह वो तिजारती जहाज़ों को उड़ा रहा है, जिस तरह वो अमेरिका की बहरिया के जहाज़ों पर हमले कर रहा है और 17 ज़ावियों से हमले कर रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से उन पर हमले किए जा रहे हैं। और उनके बड़े बड़े अमेरिकी जो बहरी बेड़े हैं जो कहीं चलते थे तो पता चलता था कि जिस तरफ वो चल पड़े हैं उस तरफ फ़तह जो है वो यकीनी है। वो बहरी बेड़े पहली बार दुनिया की तारीख़ में पिट भी रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, तबाह भी हो रहे हैं और वापस भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ख़ुद इनकी लोकेशंस डोनाल्ड ट्रंप शेयर कर रहे हैं और ख़ुद इनकी लोकेशंस के बारे में अमेरिकी फ़ौज बता रही है कि उसको हमने बाहर निकाल लिया है, उसको हमने वापस बुला लिया
ہے وہ فلاں جگہ پہ تھا, وہاں پہ 17 زاویوں سے حملے ہوئے ہیں. تو جس طرح امریکی فوج پہ, امریکہ کی بحریہ پہ ایرانی پاسداران انقلاب حملے کر رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح وہ انڈر سی کیبلز جو ہیں, سمندر کی تہہ سے جو کیبلز گزر رہی ہیں دنیا کی, جس میں سے دنیا کا بہت بڑا ٹریفک فلو کر رہا ہوتا ہے, ڈیٹا ٹریفک اور انفارمیشن کا ٹریفک, وہ اڑانے کی صلاحیت ایران رکھتا ہے. اس نے بتایا ہے اور پریسائزلی بتایا ہے, اور پہلی بار بتایا ہے. دنیا کی توجہ اس طرف نہیں تھی, دنیا نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی کوئی جنگی ہدف ہو سکتا ہے, لیکن جب سے الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر کی ایک نئی لہر نے جنم لیا ہے اور اس نے تیزی پکڑی ہے, اس کے بعد سے ایران مسلسل یہ بات بتا رہا ہے کہ اس کی نظر تمام سائبر اہداف پر بھی ہے, اور جہاں پر بھی وہ, چاہے مشرق وسطیٰ میں سائبر اہداف ہوں, اسرائیل میں ہوں, امریکہ میں ہوں, یا وہ سمندر کی تہہ میں ہوں, سب پر اس کی نظر ہے, سب پر اس کی گرفت ہے, سب پر وہ نشانے پر ہیں, سارے اہداف اس کے نشانے پر ہیں. اور اگر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی, یا اس کی کچھ ایسی انسٹالیشنز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو ایران کی بقا کا معاملہ ہو سکتا ہے, تو ایران پھر کچھ ایسے حملے کرے گا جو دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. آبنائے ہرمز کے نیچے سے گزرنے والی جو یہ کیبلز ہیں, ڈیٹا کیبلز ہیں, انٹرنیٹ کیبلز ہیں, یہ اس قدر اہم ہیں کہ یہ ایشیا کو مشرق وسطیٰ اور یورپ سے ملاتی ہیں, اور ان تمام ریجنز کو آپس میں جب ملاتی ہیں تو دنیا بھر میں ٹریفک کا فلو جو ہے وہ بہت سموتھ رہتا ہے. اور اگر ان 7 کیبلز کو کاٹ دیا جائے, جس کے بارے میں دنیا نے آج تک نہیں سوچا, کبھی اس جو نقصان ہے اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا گیا, کیونکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ کوئی ایک آدھ کیبل خراب ہو سکتا ہے اور اس کو فوری طور پہ مرمت بھی اس کی جا سکتی ہے, لیکن ان کیبلز کو اگر کاٹ دیا جائے گا تو ان کی مرمت کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ انجینئرز اس کی مرمت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ ایک پورا وار زون ہے. وار زون کے اندر جب امریکہ کی بحریہ داخل نہیں ہو سکتی, ایران کی اجازت کے بغیر تجارتی جہاز نہیں آ پا رہے, تو پھر کوئی انجینئرز ان کا جہاز اپنی تمام تر اکوپمنٹ کو لے کر کس طرح آ سکتا ہے, اور وہ بھی انڈر سی جا کر کس طرح اپنا کام مکمل کر سکتا ہے. تو یہ وار زون میں ہونے والا نقصان کتنے عرصے میں ٹھیک کیا جا سکے گا, اس کے بارے میں کوئی ایسٹیمیٹ دنیا میں کسی طرح کے بھی ماہرین نہیں دے پا رہے. اور یہ ضرور ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی نقصان ڈیٹا کیبلز کو پہنچتا ہے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کم از کم $5 ارب کا نقصان ایک دن کا ہے, اور یہ بھی بہت ہی ایک ابتدائی قسم کا تخمینہ ہے جو فوری طور پہ لگایا گیا ہے. اصل میں دنیا نے ان نقصانات کو کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہے اور کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کی چیز کو کبھی بھی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گیا ہے کہ کبھی اس طرح کیبلز کٹ جائیں گی. تو ایران نے اگر اس کو نشانہ بنایا تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا, ٹیکنالوجی کا جھٹکا ہوگا, ایک بہت بڑا ڈیٹا فلو کا, انفارمیشن فلو کا جھٹکا ہوگا, اور دنیا کے روابط آپس میں ایک دوسرے سے یا تو بہت ہی سست ہو جائیں گے یا مکمل طور پر کٹ جائیں گے. اور پھر اس کو بحال کب کرنا ہوگا, اس کی اجازت تو صرف ایران ہی دے سکتا ہے, اور ایران ہی جانتا ہے. اور ایران یہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پر وہ اس کے ٹول اس کا وصول کرے, ایک طرح سے اس کو ان کیبلز کو گزارنے کی فی وصول کرے, اور ان کیبلز کی جو مینٹیننس ہے, جو بھی اس میں ٹھیک ٹھاک مرمت کا کام ہوتا ہے اس کے حوالے سے, وہ بھی ایرانی کمپنیوں کو دیا جائے, کیونکہ اس کے انجینئرز جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں اس کام میں, اور آبنائے ہرمز کے قریب بھی موجود ہیں اور فوری طور پہ پہنچ بھی سکتے ہیں, اور ان کیبلز کو ٹھیک کرنے کی, بچھانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے یہ کانٹریکٹ بھی ایران کو ہی ملنا چاہیے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ آبنائے ہرمز جو تھا وہ ایران کی کیش مشین تھا, جس میں ہر طرح سے ایران نے نوٹ چھاپے, یہاں سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان سے بھی, اور اس کی تہہ میں بھی بچھے ہوئے خزانے کو بھی ایران نے حاصل کیا اور اپنے قومی خزانے کا حصہ بنایا, اور ایران معاشی طور پر مضبوط ہو کر ابھرا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.